So ito po yung earthquake sa Colombia. Ito ay magnitude 7.4 na earthquake sa struck Western Colombia noong August 10, 2026. So mga tao pa nag-cause dito ang mga tagong damage, no? Tanaw, makikita po natin dyan. Oh, grabe yung lakas. So makikita po natin dyan. Sisimula pa lang yung earthquake dyan sa video na to. Dios mío, bendito. So still ongoing daw yung earthquake now until August 12. So meron pang mga aftershock siguro. So ayun, no? So makita po natin sa video. Tingnan po yung mga kabahayan. Padre Santo. Malakas, no? Sige, 7.4 magnitude. Diba? So yun, no? Kita po natin yung mga kasali yung mga bahay nila. Yung mga nakisira. Ayun. Grabe, lakas. Okay. So sa mga affected area ay nasa Cali, Pereira, Manizales, and Quibdó. Hindi ko masyadong kabisado yung paano pa mag-pronounce. Grabe, no, lakas, no? Wow, grabe. Dios, yo nunca había visto eso en mi vida. No, y no parado, No, que va. no parado, yo era Dios mío. Mira, Así quedó nuestra casa. Gracias a Dios, Grabe, nosotros no? estamos bien. Sira yung bahay niya sa Gracias a Dios, nos falta ir a buscar los niños al colegio, que no ng tenemos bahay señal, nila. no tenemos cobertura. Miren esto. Grabe, Dios pati mío, yung daming sira. Yung kesame, oh. Dios mío. Yan. So, yan lang po. Dylan. Sí, estamos bien, gracias a Dios, sí. Los animalitos. Sí, sí. Papá.